Number 11, the probability distribution function of a discrete random variable x is given as follows. This is table, and then where k is constant, determine the value of k, hence calculate variance of 2x minus 1. Probability distribution function of a discrete random variable. So total probability is equal to 1. Okay, total probability is equal to 1. Okay, so now you can write like this. Okay, Px is equal to 1. Okay, this is x plus x is equal to 3, x is equal to 4, x is equal to 5, x is equal to 6. Total probability is equal to 1. Okay, total is equal to 1. So the probability from the table is k for 1 over k, 2 1 over k, 3 1 over k, 3 over k, and for 4 2 over k, and 5 over k, 6 3 over k. So total is 1, and calculate and show k is equal to 15. Okay, the next is find a variance of 2x minus 1. Okay, to find the variance, variance is equal to using the property 2 squared times variance x. So to find the variance x, the formula is ex squared minus ex squared. So you need to find ex squared. Okay, find this one first, ex squared. So this value squared times probability. So do like this until you get the value of ex squared. Okay, and don't forget squaring, square. Okay, for both, and find the value is 99 over 5. The next step is find expectation of ex. Okay, so x times probability plus and find the value ex is equal to 21 over 5. Okay, if you refer to the table, okay, so to find ex, okay, to find ex, okay, 1 times this probability plus 2 times this probability plus 3 times this probability plus 4 times plus 5 times plus 6 times. Okay, and then get answer. And then to find the ex squared, this one squared times and plus squared and plus squared and plus 4 squared and plus times and plus 5 squared times probability and plus and 6 squared. Okay, and get the value of ex squared. Okay, next substitute. Okay, to find the variance. Okay, substitute this value ex here, 21 over 5. Then for ex squared, 99 over 5. And total is this one, then get a fraction, yes, and then you can find in decimal, 8.64. Okay, settle for number 11 question. Okay, number 12. The number of vehicles owned by residents in a housing estate x is discrete random variable with probability distribution function. Okay, and verify fx is probability distribution function. To verify this is probability distribution function, total probability, okay, is equal to 1. Total probability is equal to 1. So it's better for you to change to a table. Okay, it's okay if you want to change the table. 1 2 3 4 5. Okay, x fx, then here is 0 1 2 3 4. Total probability is equal to 1. Okay, and when x is equal to 0, choose this one. Okay, 1 over 1 to 0. Then for x equals 1 2 3 4, choose this function, use this function. Okay,
And we find the probability that the procedure has more than 2 vehicles. Okay, more than 2 vehicles. And C, find the cumulative distribution for X. Hence, find the median. D, let Y is equal to 30X plus 10. And then find the expected amount. Okay, E, Y. Okay, EY. And then using the property, find EX using the property to find EY. Okay, settle for number 12. Okay, jadi soalan 12. Kalau tengok kat soalan dia, bila kita dapat bentuk macam ni, first kali kita buat, kita kena buat dalam bentuk table. So, jadi yang ni kita masukkanlah dekat dia punya yang probability punya table ni. Lepas tu, untuk lagi senang, bila kita buat table, kita buat terus cumulative punya table untuk memudahkan kerja kita nanti. Itu je lah. Itu cara buat table. Situ lah. Okay, soalan A, dia minta untuk verify all the function is probability verify function ni lah. So, kalau nak verify dalam kepala kita, dia either dapat satu ataupun tak. So, macam nak tahu, kita tambahkan semua probability ni. Kalau dapat satu, maknanya dia proven lah. Tapi kalau bukan satu, maknanya dia bukan. That's it. Soalan B. Jadi soalan B, dia kata kat sini dia nak resident has more than 2. Jadi bila dia nak more than 2, dua ni tak kita nak ambil dua ni tak termasuk. Jadi kita perlukan 3 dengan 4 untuk memudahkan kerja. Sebabkan kita dah ada cumulative punya value, kita ambil 1 which is total, tolak dengan 2 ni punya cumulative sampai 2 ni, kita tolak. Nanti kita akan dapat jawapan untuk resident yang ada kereta lebih daripada 2. Okay, soalan C, dia kata find the cumulative distribution for X and hence determine the median. So, the cumulative distribution kita dah buat, tanpa yang kita sedar kita dah buat. So, dah settle lah kerja untuk soalan ni. Tapi, hence determine the median. So, median, bila kita nak cari, kita fikir dia ada persamaan 0.5. So, based on this, kita tengok yang mana dia punya nilai tu akan dapat 0.5. So yang paling sesuai bila kita tengok, kalau semua ni nak tengok dalam bentuk 0.5, tekan calculator dan tengok dalam bentuk desimal. So yang paling dekat untuk kolom 1 ni, dan untuk jawapan median. Sekarang untuk soalan D, dia bagi kita equation let y equals to 30x plus 10, be the monthly fees in RM imposed by a security company and find the expected amount of monthly fee to be paid. So at first glance mungkin kita tak faham soalan ni tanya apa, tapi dia dah bagi clue dah y equals to 30x plus 10. So maksudnya dia nak kita cari EY. Tapi kita tahu EY tu kita tak boleh cari secara direct. So kami cari EX dulu. EX kami cari dengan darabkan X dengan probability, lepas tu tambah je. So same lah, kami darab dan tambah, total kami dapat EX kami adalah 67/40. So sekarang kita boleh cari EY. Okay, so since we know that y equals to 30x plus 10, kita boleh substitute ke dalam y di sini. So kami akan dapat E equals to 30x plus 10. So guna formula untuk E, number yang didarab dengan X boleh dibawa ke depan untuk didarab dengan EX, dan number yang ditambah di sini boleh dibawa ke belakang untuk ditambah. So it become 30EX plus 10. So we already found EX to be 67/40, and we substitute that into the equation and do the math. We get 60.25 as our answer. Number 30. The time for patients to experience complications in a week after a heart surgery. X is continuous random variable with P probability density function is given by this one, continuous random variable. Show that A is equal to when continuous random variable, the probability from negative infinity to infinity, this function with respect to x is equal to 1. Okay, if you change to number line, okay, 0 to 1, the function is a 1 to x,
infinity, a 1 to x, and 0, otherwise 0 from negative infinity to 0 function, 1 to infinity 0 function. So you can use this concept, integrate from negative infinity to 0 dx plus 0 to 1 this function plus 1 to infinity this function, and is equal to 1, and show a is equal to 2. Hence find the cumulative distribution function and estimate the median. Okay, we estimate the median and then find mean Ex and variance Vx and calculate using the property. Okay, for median, okay, find this f of from the cumulative distribution, and the probability is equal to 0.55 m. Untuk soalan 2013, soalan 13, dia bagi kat kita probability density function fx kecil f kecil. Dia first kali dia suruh kita tunjuk a sama dengan 2. So kita tahu total probability adalah 1, betul tak? So integration daripada 0 sampai 1 function to the respect of x sama dengan 1. So a adalah constant, so kita boleh buat keluar a. Lepas tu kita integrate function ni, so akan dapat macam ni sama dengan 1. So kita bawa masuk 1, bawa masuk 0, so dapat 1/2 minus 0 sama dengan 1. So kita cari value of a, dapat 2. Okay, lepas tu dia suruh cari cumulative distribution function. So kita kena guna table lah. Kita ada interval 0 sampai 1 kat sini. So kita buat untuk x less than 0, which is negative infinity sampai 0, kita bawa masuk dia kat sini. So integration of negative infinity sampai x, function dia 0 to the respect of t sama dengan 0. Lepas tu kita cari untuk interval 0 sampai 1. So konsep dia akan campur dengan yang sebelum ni. So kat atas ni sepatutnya ada negative infinity sampai 0 campur dengan 0 sampai x. So kita akan integrate untuk function yang ni. So akan dapat 2x minus x square. Untuk selang yang lebih daripada 1, kita sama lah konsep dia, daripada negative infinity sampai 0 campur dengan daripada 0 sampai 1, lepas tu daripada 1 sampai x. So dah integrate semua, kita akan dapat total dia 1. Lepas tu dia akan suruh cari, yang ni. Okay, lepas tu yang ni dia suruh cari value of median kita, which is m. So kita tahu median akan membahagi kita punya distribution kepada dua bahagian, daripada 0 sampai m, ataupun kita boleh ambil daripada m sampai 1. So dalam kes ni saya ambil 0 sampai m, integration daripada 0 sampai m, function kita akan sama dengan 0.5. So bila kita dah substitute, kita akan dapat quadratic equation. Lepas tu kita akan cari value of m. And kita tahu value of m kita, dia dalam selang 0 sampai 1. So kat sini 1.71 kena reject lah. So value m kita 0.293. Untuk soalan ini dia minta mean. So mean ini dia adalah general formula dia. Integrate daripada negative infinity sampai infinity x fx dx. So dia bagi integral daripada 0 sampai 1. And then fx ni kita ambil balik daripada atas tu. Cuma a tu kita masuk 2 lah sebab kita dapat value dia. And then yang ni 2 ni constant, kita bawa keluar dia. Lepas tu yang ni integrate salin balik. Lepas tu start from here kita boleh integrate dia. So x ni akan jadi x square per 2. Yang ni pula akan jadi x cube per 3. Lepas tu kita substitute value of integral tu daripada 1 dengan 0. And then kita akan dapat final answer mean dia 0.333. Lepas tu untuk soalan yang kedua dia minta variance. So variance, first kita kena cari dulu Ex square. General formula dia sama, cuma kita tambah x tu dengan x square je. And then kita bawa masuk fx tu 2, 1 tolak x ni. And then constant ni pun sama, kita bawa keluar dia. And then kita integrate
X cube per 3 tolak dengan X kuasa 4 per 4. Lepas tu sama juga value of integral daripada 0 sampai 1. So kita substitute, kita akan dapat EX square dia 0.1667. So ini adalah formula of variance. So EX square tadi kita dapat 0.1667 tolak dengan yang min ni kita kena squarekan dia. So kita akan dapat 0.333 kuasa 2. So variance kita akan dapat 0.0558. And then the last question dia cakap variant of 3 tolak 2x. So kita tahu dia punya properties dia, kita akan ambil yang coefficient of x ni kita squarekan dia. Lepas tu darab dengan variant of x. So negatif 2 kuasa 2 akan dapat 4. Darab dengan jawapan variance tadi kita akan dapat ini. So final answer kita akan dapat 0.2232. Number 14. The following table represents the probability distribution of discrete random variable alpha, beta constant given this expectation 0.1. Find the values of alpha and beta. Calculate the variance of x. Okay. And this total probability is equal to 1. Okay, plus all is equal to 1. This is one equation. Okay, to find another one equation, because we have alpha, beta, we need to find two equations. Using simultaneous equation, solve for alpha and beta. So given this info, find the expectation. Okay, times this plus, times this plus, times this plus, times this plus, times this plus is equal to 0.1. Another equation. So solve. Calculate the variance. Okay, the formula still same formula, EX squared minus EX. You need to find this one, EX squared. Okay. Okay, settle. You need to find this EX squared. Then substitute. Okay, settle for number 14. 14 ni dia soalan A. 14A dia minta kita cari find the values of alpha and beta. And dia bagi EX ni equal to 0.1. So kita guna formula. Darabkan X dengan probability X ni equal to 0.1. Jadi kita buat sampai kita dapat satu equation. Kita akan dapat satu equation, equation 1. And kita tahu hasil tambah yang bawah probability semua ni, kita dapat satu. Jadi kita tambahkan semua equal to 1 and kita akan dapatkan satu lagi equation. And selepas kita dapat satu equation, kita masukkan equation 1 dan equation 2 untuk cari beta. Selepas kita dapat nilai beta, kita akan gunakan equation 1 tadi dan masukkan nilai beta untuk cari alpha. Dan kita akan dapat nilai alpha dan beta. Okay, very good. Okay, untuk soalan B ni, dia minta calculate the variance of S. Okay, so kita tahu formula untuk variance bersamaan dengan EX kuasa 2 tolak dalam kurungan EX kuasa 2. So mula-mula kita tak ada lagi kan nilai EX kuasa 2 ni. Jadi kita kena cari dulu cara dia. Kita tengok kat table atas ni. Yang atas ni kita akan darabkan dengan yang bawah ni. Tapi jangan lupa untuk kuasa 2 kan nilai X setiap ni. Okay, so setiap X tu kita nilai kuasa 2 dia. So kita darab dan kita tambah. So, kita dapatlah 1.7. Dah dapat nilai EX kuasa 2 ni. Kita masukkan dekat dalam equation ni. So 1.7 tolak 0.1 kuasa 2. 0.1 ni adalah nilai EX yang dia dah nyatakan kat atas ni. So kita kembangkan 1.7 tolak 0.01 dapatlah 1.09. Terima kasih. Of 15. Continuous random variable X has a probability density function as follows. So find the value of constant K. Okay, so probability density function, we take the from negative infinity to infinity. Fy dy is equal to 1. And show, okay, you can change the number line and show and find the value K. Calculate EY. Okay, the formula is, okay, integrate from negative infinity to infinity x times y fy dy. And to find the expectation, okay, you need this formula, same formula like the one, same formula. And now we're going to find EY squared.
integrate from infinity to infinity y squared times f of y dy. Okay, and get the value. Okay, then the variance, okay, 1 2y is equal to 4vy. Okay, and then 4 times variance and find the value. Okay, for this one. Okay, you find yourself this one. Untuk soalan 15 ni dia dah bagi dah yang ni. Lepas tu bila dia bagi ni kita kena buat garis number. Dari negative infinity sampai infinity. Lepas tu kita ambil dari sini 0, 15, 15, 20 kita masukkan dalam garis number. Negative infinity 10, 15, 20. Lepas tu equation ni kita masukkan dalam garis number tu. Mengikut ni lah. Lepas tu first dia nak cari constant scale. Lepas tu kita kena differentiate kan semua equation ni. Contohnya 10 negative infinity 90 tambah 15 10 masuk equation ni dalam ni sampai berikutnya, dan kita integrate, kita akan dapat jawapan dia K sama dengan 4. Lepas tu dia nak cari EX EY dia cari EY, kita kena integrate juga. Kita ambil nilai 4 ni, kita dah dapat dah nilai K dia. K sama dengan 4 bermasuk dia. Lepas tu kita just integrate macam biasa, kita akan dapat 4. Akan dapat ni. Lepas tu kita kira macam biasa lah, kita akan dapat EY sama dengan 15. Lepas tu Betul, sama sikit. Sikit je. dapat EY ya. Lepas tu untuk cari variant ni, kita kena cari EY kuasa 2. Sama juga macam ni, cuma kuasakan 2Y tadi. And then boleh integrate dia, akan dapat Ini jawapan salah kan? ini jawapan salah. Jawapan EY ni yang salah. Nanti cek balik. Ya? Okey, boleh kira mana-mana. Okey ya? Number 16. In a football match, the winning team is given 2 points. Win 2 points. 0 for lose. If the result is draw, 1 point. Okay, assume X is total of the number of points earned by 2 matches. So, here you can use before constructing probability distribution. So you can interpret all the sentence to 3 diagram. Okay, 3 diagram. Win, draw, lose. Okay, twice because of the match. Okay. Then 4 point win 2. It is WDL. And using the X is a total number. X is a total number of points. So 2 to 4. Okay, total number is 4. This one 2, 1, 0. Okay, so 1 and 2, 1 is 3. And find until you get this one. Okay, let's discuss this one. Okay, and find expectation and variance. Okay, so this one, to find the expectation and variance from this table, and you can find variance and expectation. So here, using the formula, you need to find EX squared. C, find the probability that a team win both match. So the probability win both match is only this one. This and find the probability. Okay, and take from the probability distribution function and table. Okay, and last D, evaluate this part. Expand, you can expand square quadratic and use a probability. Okay. Yang soalan ni dia kata dalam football match tu dia akan main 2 game. So maknanya kalau dia menang, point dia sama dengan 2. Kalau dia seri, point dia sama dengan 1. Kalau kalah, point dia sama dengan 0. So maknanya ni probability dia untuk menang game pertama, dan ni probability untuk menang point game kedua. So maknanya kita tahu total point dia untuk dua-dua match tu, kalau dia menang sama dengan 4. So ini kalau dia seri, kalau dia menang sekali, seri sekali 3. So kalau dia menang sekali, kalah sekali sama dengan 2. Sebab tadi
So ini dia punya total point dia lepas dia 2 match. Lepas tu ni dia punya probability win, lose dengan draw. So lepas tu soalan pertama dia minta suruh construct probability distribution untuk function X. Function X tu total point after 2 match. Maknanya berapa point dia dapat selepas 2 match tu. Maknanya dalam match pertama tu dia dapat 0 point. Probability dia 1/9. 1/9 ni kita dapat daripada Total ni. Kan? 0, 1, 2, 3. dia kalah dua-dua match. Ni dia kalah dua-dua match sebab dia sama dengan kosong. So, maknanya point dia kosong. So probability kita just darab. Berapa kali dia dapat kosong tu, dia dapat sekali je. Maknanya probability 1/3 darab 1/3, so dapat 1/9. Lepas tu ni point dia pertama. Berapa banyak dia dapat 1 point dalam match tu. Dia ada 2 kali. Lepas tu kita darab 1/3 darab 1/3. Lepas tu tambah 1/3 darab 1/3. So yang ni pun sama. So kita ke soalan B. Okay. Untuk soalan B, dia nak cari mean dengan variance. EX tu mean. So kita dah buat dah table ni. So kita masukkan je 0 darab dengan 1/9 tambah 1 darab dengan 2/9 tambah 2 darab dengan 3/9 tambah dengan 3 darab 2/9 tambah dengan 4 darab 1/9. So kita akan dapat mean sama dengan 2. Second, kita nak cari variance. Kita pakai formula ni. EX squared minus EX squared kan dia. So kita cari dulu untuk EX squared dekat luar ni. X ni yang kena kuasa 2. So kita buat benda yang sama dengan untuk cari EX ni, cumanya X tu kita kuasa 2 kan dia. So kita tambah semua akan dapat 16/3. Lepas tu dah dapat dah 16/3 ni, kita masukkan dalam formula untuk cari variance. 16/3 tolak dengan 2 ni kita squarekan kat luar. So kita akan dapat 4/3. Okay, soalan C ni pula dia kata probability kalau dua-dua match tu dia menang. So maksudnya kalau dua-dua match dia menang, dia win. Satu win dapat 2 point. Meaning that kalau 2 win dia dapat 4 point. So kita dah cari dah siap based on tree diagram tu dapat dah 1/9. So dapat jawapan dia 1/9. Soalan yang D pula, ini soalan dia. E kurungan 2x tolak 1 square. Okay, based on dia punya properties macam ni. Jadi nak senang kita expandkan dia. Dapat nilai ni 4x square tolak 4x tambah 1. Lepas tu kita pecahkan dia. Dan pecahkan dia lagi untuk dapat properties yang ni sahaja. So kira nilai 4 ni adalah constant dia letak kat luar. Ni pun letak kat luar daripada 4x ni. So kita boleh cari satu-satu sebab EX x square ni kita dah ada dekat dari sini. So kita masukkan. Lepas tu EX pun kita dah ada 2. So kita masukkan. Total 43/3.